does not appear. I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning, losing, and trying. We'll be together, 'cause I will be here. Mga utod, si Lolita nagtaliwan na sa sining kalibutan. Pero iya nasarang na maagom ang pinakamatamis nga padya nga mahatag sang Dios sa aton. Pagkatapos ang aton umalagi nga kabuhi diri sa duta. Pag-anrina ang langit, ang kaluwasan nga dala ni Kristo, ang kapupunan sang kabuhi upod si Jesus. Wala na sing mga pag-antos, duha kag pag-ibi, wala na sing balatian kag sakit sa balansyagon, kundi kalipay nga dayon. Ang aton nga pagtaliwan, may ara pa kita pagkakantuan. Kung kumpleto kag maayo ang aton pangabuhi, madiritso kita sa paraiso antes magsulod sa langit. Ang paraiso, dira pa kita himuon nga perpekto sa aton nga mga virtues. Waay sing tao nga makahambal unless you are a martyr, that you will directly go to heaven. You will still pass paradise. Gamay pa ko, nabalaan ko, gid kasama ko si Dalit. Duha kami mga sacrifice siguro sa kahirapan, sa buhay. Balaan ni Tita Liz kay parang second mother, white active mother giya sa Santa Barbara. Siya man ang akin nga guidance, ang gamay ako. Nga pangamuyo nga hatagan siya sing kapuayan sa iyang pagtaliwan. Kapasalamat din ko kay Ailita, kay siyempre dyan ta na nga nag-guide ka namon nga para malikaw man sa mga lain nga mga bisyo. Kung diin ka man tulad, manan ko imaw ka mo ni nanay, mahidlawin kami kanimo, enjoy heaven. Sunday, nakikita kami. Pinakatuan ko si Manang Lolita sa Dimasalang sa Launglaan. Ako naman naka-star sa Blumentritt, Manila. Living. Kang expression sang isa ka maayo nga tawo, it's not what you see, it's not what you wear in your dress, but it comes from the heart. Kaya ang hambal ni Tatay Mili sa amon, sa mag-ululutod, bisan sa mga kaupuhan, it is not the money that makes you famous. It is the education that you earn. Kaya hindi mabakal ang isa ka edukasyon sa kwarta, kundi ara gid na ang implant mo sa imo nga tagipusoon. To become somebody is hard, but if you work for it, you will be somebody.
So, thank you lang kay Auntie Lita, and I know you will be proud of your children kay mayo man ang ila na abutan. And we will be praying for her. As long as buhi pa kita, let's always pray for the souls of our beloved dead. So again, rest in peace, Auntie, and you will not be forgotten. Your presence, your prayers, your comforting words, and the time you shared with us. You have been our strength and support through this journey. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you, and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you were to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here, just as sure as seasons are made for change, and lifetimes are made